मल्टी क्लास लेसन प्लान अक्टोबर मास ପାଇଁ क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी भिडियोटी लास्ट पर्यंत देखंतु स्किप करंतु नहीं जो मैंने फास्ट टाइम साइट को विजिट करछंती सेमाने सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे ऑल क्लिक करंतु जहाँफल जो नुआ वीडियो अपलोड हम तार नोटिफिकेशन फास्ट आपण पाखे पहुँची पार लाइक करंतु एवं अन्य बंधु मानक शेयर करंतु मल्टी क्लास लेसन प्लान अक्टोबर मास ପାଇଁ विषय है भाषा श्रेणी है शिशु बाटिका उद्देश्य रभिनय सह कविता आवृत्ति कविता और गप सम्बंधी सकल प्रश्नर उत्तर देवे बिंदु जोड़ा और छापा कार्य करवा एथिरे शिक्षण कार्य अभिनय सह कविता आवृत्ति गल्पकथन आलोचना चित्र जोड़ और छापा कार्य शिक्षण सामग्री शिशु बाटिका कार्यपुस्तिकार कार्य 34 पृष्ठा 45 से समय प्रथम श्रेणी कर अभिनय सह कविता आवृत्ति चित्र गप कविता संपर्कित प्रश्नर उत्तर देवे ल क अक्षर चिन्ह पढ़ और लिख गप बही कुकुड़ा और कुंभीर गल्प शुण और सरल प्रश्नर उत्तर देवे से समय शिक्षण कार्य हम अभिनय सह कविता आवृत्ति डिकोडिंग ल क अक्षर चिन्हट कार्य चित्र गप आधारित आलोचना पारस्परिक दल गठन शिक्षण सामग्री आसो पाठ्यपुस्तक हस खेल राजांकर भोजी कविता पोस्टर आसो छुक छुक चाले रेलगाड़ी कार्यपुस्तिकार सप्ताह 14 पृष्ठा 7 बड़ बही कुकुड़ा और कुंभीर से समय द्वितीय श्रेणी अभिनय सह कविता आवृत्ति करवा गप और कविता संपर्क प्रश्नर उत्तर देवे चित्रर विषय वस्तु को क्रम कहे ल त युक्ताक्षर सहित पढ़ और लिख बड़ बही गप शुणी प्रश्नर उत्तर देवे शिक्षण कार्य कविता आवृत्ति स्त और त युक्ताक्षर चिन्हट करेंगे कार्यपुस्तिका आधारित कार्य पारस्परिक पठन एवं शिक्षण सामग्री हिसाब से कार्यपुस्तिका ठंडा गरम पाठ 79 पाठ्यपुस्तक हस खुशी खरा वर्षा और शीत तापर आसो टीचर्स मूवमेंट साधारण कार्य है शिशु बाटिका प्रथम और द्वितीय अभिनय सह कविता आवृत्ति कविता छुक छुक चले रेलगाड़ी कविता संबंधी प्रश्नर आलोचना रेलगाड़ी किपरि शब्द करे तुम्हें रेलगाड़ी बसीच कि रेलगाड़ी छड़ा आउ के आम जावासवा करूँ इत्यादि द्वितीय श्रेणी खरा वर्षा शीत को नहीं गल्पकथन और प्रश्न आधारित आलोचना खरा दिने गछ सब कहीं झाउड़ी जाए शीत दिने क्यों सब फूल फुटे तुम्हें वर्षा दिने कौन कर तुमको क्यों ऋतु भल लगे और कहीं भल लगे टीचर एक्टिविटी 1 रे क्लास 2 रे खरा वर्षा शीत गल्प आधारित प्रश्नर उत्तर लिखा एवं टीचर एक्टिविटी 2 रे शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी चित्र पोस्टर गाँव में सकाल को नहीं आलोचना प्रश्न 1 रे यही चित्र रे कौन सब देखुच 2 रे बगटी थंटे कौन धरी माँ माठिया पानी नहीं कौन करेंगे इत्यादि टीचर एक्टिविटी 3 रे कार्य पुस्तिका 34 पृष्ठा 45 नहीं पिला द्वारा बिंदु जोड़ा टीचर एक्टिविटी 4 रे पिला द्वारा चित्र अंका प्रथम श्रेणी रे एवं 5 रे पुनर्बार शिक्षक तृतीय को आसी शिक्षक द्वारा पिला कार्य तदारख कर चित्र कार्ड रक्त डाक्तर सप्तफेणी वज्रकाप्ता देखी शब्द पठन त चिन्हट बहिरु त शब्द चिन्हट पाठ्यपुस्तक अभ्यास कार्य ए को नहीं शब्द लिखन यह गला टीचर एक्टिविटी 5 एवं टीचर एक्टिविटी 6 रे शिशु बाटिका को टीचर न्यस्त कार्य तदारख करेंगे एवं कार्य 34 द्वितीय कार्य को नहीं रंग देवे टीचर एक्टिविटी 7 रे क्लास 1 रे कार्यपुस्तिका सप्ताह 14 पृष्ठा 7 को नहीं कार्य ल ळ अक्षर चिन्हट कर नुआ शब्द लिखन और पठन क्लास 2 रे जाई टीचर एक्टिविटी 8 रे करा निश्चित कार्य तदारख और आलोचना कार्यपुस्तिका पाठ 79 को आदर्श पठन और प्रश्नर उत्तर लिखन टीचर एक्टिविटी 9 रे शिशु बाटिका को न्यस्त कार्य तदारख पिलाने रंग कार्य को नहीं परस्पर मध्य आलोचना कर प्रथम श्रेणी टीचर एक्टिविटी 10 रे न्यस्त कार्य तदारख और संशोधन क्लास 2 रे टीचर एक्टिविटी 11 रे न्यस्त कार्य तदारख और संशोधन मल्टी क्लास लेसन प्लान संख्या ज्ञान श्रेणी शिशु बाटिका प्रथम और द्वितीय शिशु बाटिका 1 ରୁ 9 मध्य वस्तु समूह को केतोटी वस्तु बाहर करी पुनः गणन कर वस्तु समय को वस्तु बाहर करी गणिब 9 मध्य एवं शिक्षण कार्य आसो साधारण कार्य वियोग संपर्कित गीत खेल गप शिक्षण कार्य 1 रे दलगत कार्य 2टी झुड़ी रे संख्या कार्ड 9टी वस्तु रखिबे
ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଝୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେତିକିଟି ବସ୍ତୁ ବାହାର କରି ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଗଣିବେ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଝୁଡ଼ିରୁ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ 20 ମଧ୍ୟରେ ବାହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତୁ ଝୁଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିବା ଓ ବଳକା ବସ୍ତୁ ଗଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର, ମାଳି, ଆବାକସ୍, ରିଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଗୋଡ଼ି, ପତ୍ର, ଫୁଲ, କାଠି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼। ଏଥିରେ ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ 1ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁ ସମୂହକୁ କେତୋଟି ବସ୍ତୁ ବାହାର କରି ପୁନଃ ଗଣନ କରିବେ। ବସ୍ତୁ ସମୂହକୁ ବସ୍ତୁକୁ ବାହାର କରି ଗଣିବେ 20 ମଧ୍ୟରେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ରହିବ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1କୁ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜରେ ଦର୍ଶାଇବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 91। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବ ହସ ଖେଳ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା 109, 110। କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 77, 78, 79, 80। ସେହି ସମୟରେ ଆସିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର 1, 2ଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରିବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରିସ୍ଥିତିର ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ନେଇ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିବ ମମିତା ପାଖରେ 27ଟି ମିଠେଇ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ରାଜୁକୁ 12ଟି ମିଠେଇ ଦେଲା, ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତୋଟି ମିଠେଇ ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ରହିବ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ। ଉପରୋକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ କରି ବିୟୋଗ କରିବା। ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ରହିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିରେ ଉପକରଣ ରହିବ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ମ୍ୟାଟ୍, ନୀଳ ରଡ୍, ହଳଦିଆ ଘନ ଓ ଆବାକସ୍ ଚିତ୍ର କରାଯିବ, ଯାହାକି ଜିକେ କିଟ୍ରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିବ ଗଣିତ ଖେଳ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପୃଷ୍ଠା 81, 82, 83। କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 87, 88, 89 ଏବଂ 90। ଟିଚରଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ପିଲାଙ୍କୁ ୟୁ ଟାଇପ୍ର ବସାଇବେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ 3ଟି ଯାକ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇବେ। ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୀତ, ଖେଳ, ଗପ କରାଇବେ। ଗୀତ 9ଟି ଥିଲେ ମୂଷାଛୁଆ, ସେହି ଗୀତଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରାଯିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବସାଯିବ। ଗୀତ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଗୀତଟି କିପରି ଲାଗିଲା, କେତୋଟି ମୂଷାଛୁଆ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷାଛୁଆ ଗଲେ କେତୋଟି ରହିଲେ, ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିବେ। ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1ରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ଓ ଆଲୋଚନା ସଂକ୍ଷେପଣ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ପାଇଁ ସୂଚନା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯିବ, ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା ଓ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ପାଇଁ ସୂଚନା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ଓ ଆଲୋଚନା ଓ ସଂକ୍ଷେପଣ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ, ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ, ଆଲୋଚନା ଓ ସଂକ୍ଷେପଣ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ଓ ଆଲୋଚନା। ଶିଶୁ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 91, ତଦାରଖ, ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି। ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଠ 15 ପୃଷ୍ଠା 109, 110। କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 77, 78, 79, 80। ତଦାରଖ ରହିବ। ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବ ତଦାରଖ ଆଲୋଚନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 81, 82, 83। କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା 87, 88, 89, 90। ତଦାରଖ ରହିବ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଟି। ଏହିପରି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଇଟ୍ଟିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।